Ассалому алейкум, دوستان. در این نمایش صحبت میکنیم او ایدی نقل در باره خانه. یعنی مثال شما میخواید خانه خریداری کنید، فروختنی باشد، شاید ارنده گرفتنی دادنی باشد، یا اون که گوییم عموما وابسته به خانه با کسی صحبت کردنی میخواهید و باید بعضی از لوازمات رو نام بر کرده باشید. این موضوع اکثر وقت هنگام صحبت با دوستان و نزدیکان پیدا می شود. پس بیایید آغاز میکنیم. از این پیش از خاطر نمیبریم لایک، поделиться با این ویدیو، البته کامنتاری اگر گفتنی داشته باشید و اکنون رفتیم. آغاز میکنیم از خانه، یعنی دام. خانه، دام، خانه، دام، خانه. کвартира. با زبان تاجیکی این نیز خانه می شود. کвартира یعنی این نمود دام هست، انا این هم دام می شود. با زبان روسی و تاجیکی این هم خانه، خانه. یا اینکه در بعضی موارد این را بینا هم میگویند. بینا. комната، حجره. комната، حجره. حجره یعنی ما داریم خانه، خانه، در درون خانه هست حجره. خب حجره، خانه، حجره. дом، квартира. پایگاه یا خود دهلیز. прихожая. انا این نمود دارد. прихожая. پایگاه، прихожая یعنی جایی که از در می درآید، اینجا را پایگاه یا خود прихожая میگیم. پایگاه، прихожая. پایگاه، прихожая. دالان یا خود راهرو. коридор. коридор یعنی از прихожая به یک خانه میگذاریم، از دیگر خانه به دیگر خانه میگذاریم و بین آنها پیوست میکند راهرو یا خود коридор یا دالان. دالان، коридор. коридор راهرو، دالان، коридор. حجره، комната. حجره، комната. چخیلی که در آغازی ویدیو دیده بودیم. حجره، комната یعنی خانه. تنها خودی گوییم خانه، درون خانه. зал، خانه کلان. зал، خانه کلان. зал، خانه کلان. зал. мehmonxona، гостевая комната. мehmonxona، гостевая комната яъне бо забони русӣ мегӯем яън гостиная. Это комната хозяина квартиры, как правило, с шикарной мебелью и очень уютная и большая. яъне ин гостиная. Она гостевая комната. Туда заселяют гостей. Она может быть и обычной небольшой комнатой. یعنی гостиная این وقتی خانه کلان که شما در آن زندگی میکنید، خب خانه مخصوص است. гостевая комната این خانه برای مهمانان. مهمانخانه، гостевая комната. خانه خواب، спальня. خانه خواب، спальня. خانه‌ای که در آن خواب میروند. спальня. آشخانه، кухня. خانه‌ای که در آن خوراک میپزند، خوراک تیار میکنند، خوراک میخورند. آشخانه، кухня. آشخانه، кухня. حمامخانه یا خود حمام، ванная. خانه‌ای که در آن آبازی میکنند، شستشوی میکنند. حمام، ванная. حمام، ванная.
мабраз ё худ ҳоҷатхона туалет. мабраз ё худ ҳоҷатхона туалет. зери бом болои сақфи хона чердак. чердак. баъзеҳо мансард ҳам мегӯянд. зери бом сақфи хона яъне чердак болои сақфи хона. чердак ин намуд дорад. чердак яъне болои хона ва баъди он рӯи пӯст мешавад. мо мегӯем чердак. зери бом чердак. таҳхона заминкан ё худ подвал. таҳхона заминкан ё худ подвал яъне хонае ки дар поён ё худ дар таги хонаи асосӣ қарор дорад. таҳхона заминкан подвал. подвал. балкон 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 наздик аст ба айвон лекин айвон не. балкон балкон. ана айвон мешудааст терраса. айвон наздик аст ба терраса. хуб терраса айвон терраса. пешайвон терраса ё худ веранда. пешайвон терраса ё худ веранда. даромад крилцо даромади хона яъне аз кӯча меоем инҷо воридшӯии хона. даромад крилцо. крилцо даромад. даромад крилцо. анакнун он ҷойҳое ки берин ҷой ё чизҳое ки берин аз хона қарор дорад ин боғ сад. боғ сад. боғ сад. майдон агарод. майдон агарод. майдон агарод. девор ё худ панҷара забор. панҷара забор. панҷара забор. тиреза акно. тиреза акно. аҳамият диҳед окно навишта мешавад акно хонида мешавад. тиреза акно. дар двер. дар двер. дар двер. фарши хона пол. фарши хона пол. гилем ё қолин ковер. гилем ё қолин ковер. гилем ё худ қолин ковер. зина ё худ зинапоя лестница. зина лестница. зинапоя лестница. дар баъзе ҷойҳо нормон ҳам лестница мешавад. девор стена. девор стена. девор стена. шифти хона потолок. шифти хона потолок. шифти хона потолок. натяжные потолки. хоба дар шифти хона мекунанд ё худ шифти кашида шуда боми кашида шуда. бом крыша. бом крыша. бом крыша. бом крыша. хуб дӯстон ин калимаҳои асосӣ буданд ки шумо бояд барои тасвир ё худ нақл дар бораи хонаи худ дониста бошед. пешниҳодҳои худро дар шарҳ ё худ комментарий нависед. гузоред дӯстон. чун ҳамеша хуб мешавад агар лайк ё поделиться кунед бо ин видео. дигар доимо муваффақ ва саломат бошед.